So ayun guys, good afternoon. So bali yan na umulpot ang aton an aton asparagus no, naging order. So di man no. So nag-order kita ako an Sakura Farm no. So seed shop. Ide niya TikTok. So nag-order kita hin 5 kabugos, 5 ka sachet. So every sachet ni guys, aniya kuan ini. Aniya sulod. I think ada ako an 150 aday na niya kuan, niya butang. So niyan sasabtan ni kay ihapon ko ini before akini maglalong. So yan na nagkuwang kita. Naglalan prep no para hit paglalong naton hit aton kuan asparagus. So kung nag 150 niya guys, bali ada ni hakuan 600 kapuno, di ba? Ay dire 750 kapuno pag nag 150 ni kada usa. So pakita kayo niyan itaton kuan himuon niya pag lalong hitaton asparagus. Sana kumaniya legit naman na niya kuan na niya tawag na niya liso amin liso it asparagus. So yun, pakita kayo niyan. So magkuha ka na yan, mag lalan prep. So direct ihapon ko nila siguro anay kung pira kabugos kid talaga yun. So kung makita yung down yung gaway, kay kakanin natin pagbutang natin ko. So ihapon ko lang kung pira kabugos. Diba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31